سلام علیکم دوستانی عزیز. چه خیلی که میبینید یاندکس کالونکا را کراچی یا تلفن خریدیم، امیره پدرکا اون دادن و خواستیم که امیره برای شما نشون دهیم کدومی که پدرکا دادن یا که امی تلفن خرید یا که انتری چیز خرید. مقصد چه خیلی پدکلوچات کردن شد با تلفن نشون میدیم. حاضر میبینیم که اول ایچی داره خیلی زرادنیک شما برآورده گیم الکای وضوحی میکنیم درونشا میبینیم خیلی کتابچه‌اش برای خیلی پدکلوچات کردنش همش در اینجا نوشتگی های اوزیر میبروریمش خیلی پدکلوچاتش میکنی یاندکس کالونکا را و چی کارو را بود میکنه ای یاندکس کالونکا اوزیر میبینیم کروجی زایرادنیک اوزی پس محکم میکنیم و نگفتن آمد که این پسته یعنی در تا کار میکنه در سویت. چخیلی که دیدید الکای روشن شد. Алиса, что ты умеешь? Озир میبینیم. Алиса, ты меня слышишь? Алиса, ты меня слышишь? برای ایره استانوید کردن در همیجا کنوبکه داره. کنوبکه صورت میکروفون همیره 20 سکون میجقی میشینی. برای استانوفکه کردنش چخیلی که دیدین الگه در گبزنین درماد. Сначала установите на телефон приложение Яндекс или обновите его до последней версии. Затем откройте приложение, выберите в меню пункт устройства и следуйте инструкциям. Как только вы закончите настройку, мы с вами сможем поговорить. Но не раньше, так что немного терпения. خیلی که دیدین ایرا ای تلفن настройка میکنی و با ایرا وای فای اینترنت میتیکی برای دکور درمدن. خیلی ما برای شما نشون میدیم ای روی اکران تلفن ضبط میکنیم و نشون میدیم چه خیلی استانوید کردن با همی اینترنت و با صحبت کردن با یاندکس الیسا. حاضر بیاید میبینیم. مرحمت ویدیو را تماشا کنید. برای یاندکس کالونکا را پیوست کردن یاندکس последний версияш ای پلی مارکت обновить میکنه و میدروید در یاندکس. وقتی که در یاندکس درآمدین меню را انتخاب میکنه устройство میدروید. بعد درآمدن управление устройствами میدروین و پلوسا پخش میکنه умникалин کالونکا с алисой. همین رو پخش میکنید و در اینجا همون نموده که کالونکای شما هست همون را انتخاب میکنید. ایما ستانسیا مینی ستانسیا را مینی را انتخاب میکنید. продолжить میکنید. не удалось подключить Wi-Fi сети. برای ای передача данных точка доступа گیرون میکنید و بعد точка доступа گیرون کردن повторита پخش میکنید و نگفتن هموند که وای فای را هم گیرون میکنیم. بعد وای فای را گیرون کردن در اینجا поиск میبروید подключиться к скрытым همین رو پخش میکنید و وای فای خودتون подключать میکنید. حاضر ما ای خودمون подключать میکنیم. وای فای خودمون در اینجا رقم چینی میکنیم. گالاکسی کراچی گالاکسی A31 ایمو تلفن و A31 و در اینجا ایمو پرول ندارن نتش میکنیم و گفتگی که поднесите телефон к ближе к устройству и нажмите колонку. проиграть звук. وقتی شما میره پخش کردید
در اینجا و کمی منتظر میشه تا که подключать شود در همین Яндекс колонка. Таки это может занять 2 минуты. Короче, 1 минут или 2 минут до همینجا بعد همین звука устройство подключается. Осталось чуть-чуть возникло. Короче, ҳозир туғри нагирифта. Ура, все готово. Теперь я могу разбудить вас утром. Устройство подключилось. Поболтать с вами или включить Понятно. музыку. Если не знаете, с чего начать, просто спросите меня, что я умею. خیلی که دیدین Яндекс Алисаи мо дар кор омад. ҳозир камераро гирон мекунем ва нишон медиҳем. Обновляется станция мини. Это займет примерно 5 минут. хай 5 минут ждат мекунем ва мебинем ки чӣ гап шид. Короче, чхеле ки мебинед ҳозир дар видео нишон додам чхел подключат карданша. Аллакай Яндекс Алисаи мо дар кор омадаги. Ҳозир биёед мебинем. Алиса, привет. Категорически приветствую. Чхеле ки дидед дар кор омад. Алиса, что ты умеешь? Вы можете попросить меня поставить вашу любимую группу или включить музыку для романтического вечера. Рассказывать еще? Нет. Алиса, поставь мне будильник на 6 часов утра. Как спалось? Поставь будильник на 6 часов утра. Принято. Поставила будильник на завтра в 6 часов утра. ва ира бо барои громкостша бланд кардан паст кардан ҳамтари хеле движение дора. чӣ движение дора ҳамтари бланд мешавад. короче бланд карданш. Алиса, поставь музыка таджикский. Включаю подборку таджикская эстрада. Алиса, стоп. хеле ки диден любой кора буд мекуна. Алиса, еще что ты умеешь? Вы можете попросить меня поставить вашу любимую группу или включить музыку для романтического вечера. Рассказывать еще? Нет, пока хватит. Алиса, скажи, сегодня какая погода? Сейчас в Скоропусковском минус 15, весь день ясно. Сегодня осадков не обещали. Вечером минус 18, а ночью минус 21. Хватит. Алиса, где она находится? Если карта верна, вы по адресу Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рабочий поселок Скоропусковский. Спасибо. Доброе слово и боту приятно. хеле ки диден Яндекс Алиса короче крутой штукай. хай кадоме ки видео маъқул шид ҳатман лайка муне ва дар оянда видео мешаванд. хай дӯстони азиз то видеоҳои оянда.